Hello everyone, it's me and I'm Marikit and welcome to my channel. Tara, una nga rin. So, ay, ganito today. Ganito today. So, dito. Ikaw na, anak, liko. Yung pag-gami dong. Pag-gami ni Malirin. Ikaw na rin. Dong, una nga to dong. Ay, patiri. Ay, patiri. Oh, tagay ko na siya. Tagay ko na siya. Tagay siya gamay. Kaya mukhaan man siya. Hinay lang. Oh, tara, Luy. Kuha do. Ito na, hug siguro sa bangag. Kuha, tara pan. Tara. Tara. Ah. Nawa siya kita sa pan. Oh, kana na tara tayo. Kana. Dang pag-guess malirin dong. Kay pag hinay malirin kay mata, mahog ka. Tara. May aganan diri. Huy. Mari. May aganan dai? Okay. Gora. Yo. Nama kangen hai manta. Ha? Kangen ta. Pag hinay kay ala. Jadi guys, so nakalusot na kami dito, guys. Ay, may lusutan dyan? Wow, sobrang perfect, ha? So, dito naman, guys, ay, ano pa, magulo pa ang kalupaan. And, yeah, perfect. Dudong, gwapo, nakaayo, ayo. So, dito tayo, guys, kasi marami na pala daanan, guys, no? Kasi, ano, maganda ngayon kasi walang putik. So, makakalusot tayo anywhere. Anytime soon. I'll be there anytime soon. I would be a son too pessimistic, but I think that I can really jump over the moon where I wake up, where I break up, where I'll make up. When money grows on trees. Ano ba guys? Ang ganda dito guys. Sobrang perfect. And yeah. Hello. You come back to me just when. Ganda guys. Gusto ko talaga makanta ni ano guys. Guys, malapit na sila mag ano doon. Mag-Kesame. So malapit na siya. And they're perfect match. And sana ay matapos na to agad-agad. Hala! So guys, salamat sa LGU Bye-bye. Thank you so much. Diba? So malapit na and marami ng pamilya ang unti-unti nang nakakalipat sa concrete housing. So, ay! Lubat ako. Wait.